السلام عليكم تلاميذي الأعزاء. نتمم حصص المراجعة ولدينا التمرين الرابع. Voici l'exercice numéro 4. Résoudre les équations et les inéquations suivantes. On a ici des équations et des inéquations. Il faut les résoudre. Avant de regarder les réponses, toujours, arrêtez la vidéo et essayez de faire cet exercice. Maintenant, je fais la correction. Correction d'exercice numéro 4. La première équation, 2x moins 5 est égale à moins 7. Qu'est-ce que ça veut dire résoudre une équation? Ça veut dire on cherche l'inconnu x. باش نحلو واحد المعادلة خاصنا نبحثو على l'inconnu على العدد المجهول x. هذا هو ما معنى حل المعادلة. لذلك pour cela on va faire les nombres qui a un x d'un côté et les nombres connus dans l'autre côté. Ça veut dire الأعداد اللي فيها x غادي نجيبوها من طرف، هذه أول مرحلة، والأعداد اللي ما فيهاش x نجيبوها من الطرف الآخر. Par exemple هنا on peut faire 2x est égal à moins 7 plus 5. علاش شونجينا لو سين ديال moins 5 رجعناه plus 5؟ لأن l'équation المعادلة هي عبارة عن بحال لا بالونس، بحال ميزان. الميزان إلا ضفنا واحد الجهة على اليمين خاصنا نضيفو واحد الجهة على اليسار باش يبقى دائما التساوي. ضفنا 5 على اليسار نضيفو 5 على اليمين، نقصنا 2 من اليمين نقصو 2 من اليسار، قسمنا على 3 على اليسار نقسمو على اليمين، نفس الشيء على نفس العدد، وهكذا داير بحال شي ميزان ما خاصنيش يفقد التوازن ديالو. دونك هنا باش تمشي لي موان 5 رجعها مع موان 7 لأنهم لي نومبر كونو، سو سون دي نومبر كونو. شنو غادي ندير؟ غادي ندير بلوس 5. هنا درت لكم لا ميثود، ولكن نقدروا نكتبوها مباشرة 2x est égal à moins 7 plus 5. هنا غير وضحت لكم لا ميثود. علاش؟ لأن بعض التلاميذ غير كيقولوا موان 5 نجيبها على اليمين ونردها بلوس 5، ولكن ما عرفش منين جات. هذه هي لا ميثود. هنا ضفنا 5 في les deux côtés ou bien oui في les deux côtés نتاع l'équation، الجهتين بجوج ضفنا لهم واحد لو نومبر 5. علاش ضفنا 5؟ pourquoi on a fait plus 5؟ لأن عندي موان 5، باش تمشي موان 5 خاصني ندير بلوس 5. كنديرو دو نومبر اوبوزي باش يمشيو لنا يعطينا صفر. موان 5 بلوس 5 كتعطيني 0. صافي دير هذاك موان 5 كيتحيد لنا من هاد الجهة اليسرى. Donc, كترجع لنا 2x est égal à moins 2 parce que moins 7 plus 5. كاين بعض التلاميذ اللي راهم في الثالثة إعدادي وعندهم مشكل في الجمع ديال الأعداد النسبية. دونك هنايا ندير اتونسيون ملي تكون عندي مثلا موان 7 بلس 5 كنشوفو لو نومبر اللي عنده العدد الكبير، العدد اللي الأكبر. مثلا هنا 7 هي كبيرة على 5، دونك غادي نحتفظ بلو سيني ديالها. كنشوفو العدد الكبير نحتفظو بلو سيني ديالو اللي هو لو موا، و après نديرو la différence entre les deux nombres. 7 moins 5 est égal à 2. Alors moins 7 plus 5 est égal à moins 2. Maintenant, on a trouvé 2x est égal à moins 2. لقينا 2x تساوي ناقص 2. باش نحيدو هاد الإثنان اللي قدام الإكس لأننا حنا كنبحثو على الإكس غادي نقسم على 2. Donc on va faire 2x sur 2 est égal à moins 2 sur 2. بطبيعة الحال إلا قسمنا الجهة اليسرى خاصني نقسم على الجهة اليمنى على نفس العدد. Donc 2x sur 2 est égal à moins 2 sur 2. علاش قسمنا؟ لأن عندي 2 فوا x في غير ما مبيناش فوا x. باش نحيدو في 2 خاصني نقسم على 2 باش نديرو لا سامبليفيكاسيون، نديرو التبسيط أو الاختزال. دونك x est égal à moins 1 parce que moins 2 sur 2 est égal à moins 1. 2 sur 2 غادي تمشي 2 مع 2 تبقى لنا x. Alors moins 1 est la solution de cette équation.
Maintenant, la deuxième, on a 5x plus 7 inférieur ou égal à 3x moins 1. C'est une inéquation. Pas équation, mais c'est une inéquation. On peut faire toujours les nombres qui ont un x d'un côté et les nombres connus dans l'autre côté. On peut faire 5x moins 3x inférieur ou égal à moins 1 moins 7. العدد مين كنشونجيو له البلاص ديالو كنغيروا له لو سيني ديالو 5x moins 3x لان من الجهه اليمنى كانت بلس 3x ترجع لليسرى ترجع لنا moins 3x. هنا عندي بلس 7 من ترجع لليمين تولي لنا موان 7 ou bien je fais la méthode. هنا غادي نوري لكم لا ميثود. هاد بلس 7 باش نحيدوها من هاد الطرف الايسر وتمشي لنا للطرف الايمن خاصنا نديرو موان 7 باسكو اون بلس 7 باش تمشي خاصنا نحيدو 7 لان عندنا باش نحصل على دو نومبر اوبوزي. alors 5x plus 7 moins 7 inférieur ou égal à 3x moins 1 moins 7. مادام حيدت 7 من اليسار من الطرف الايسر دونك حتى الطرف الايمن خاصني نحيد منه 7 ça veut dire نديرو moins 7 moins 7 من الجهتين. alors on a trouvé 5x inférieur ou égal à 3x moins 8. maintenant هاد 3x خاصني نجيبها قدام أمام 5x. باش نحيدها ونديرها قدام 5x خاصني ندير موان 3x. عندي 3x باش خاصني ندير لها موان 3x باش تعطيني 0 على الجهة اليمنى. donc on va retrancher 3x aux deux membres de l'équation. حيدنا 3x من الطرفين نتاع l'inéquation المتراجحة. alors on a trouvé 5x moins 3x inférieur ou égal à 3x moins 8 moins 3x. قلنا أي حاجة درناها من الطرف خصني نديرها في الطرف الآخر. درنا moins 3x moins 3x. alors on a trouvé maintenant 2x parce que 5x moins 3x est égal à 2x inférieur ou égal à moins 8 parce que 3x moins 3x est égal à 0. Il reste seulement moins 8. On peut, oui, pour trouver x, on peut diviser les deux membres de l'inéquation par 2. La même chose. غادي نقسم على 2. هنا ندير attention. إلا قسمت على moins 2 إلا كانت عندي مثلا moins 2x inférieur ou égal à moins 8. هنا من غادي نقسم على moins 2 طرفين هذاك لو سامبول غادي يتغير inférieur و égal غادي يرجع supérieur و égal هذاك الرمز اللي في الوسط. من نقسم على ان نومبر نيجاتيف ولا نضرب في ان نومبر نيجاتيف نحضر راسي ملي تكون عندي لينيكواسيون نقلب الرمز ديالها. هنا لا عندي ان نومبر بوزيتيف دونك 2x sur 2 inférieur ou égal à moins 8 sur 2. إلا قسمنا على ان نومبر بوزيتيف ولا ضربنا في ان نومبر بوزيتيف ما يصرا والو. ولكن إلا قسمنا على ان نومبر نيجاتيف ولا ضربنا في ان نومبر نيجاتيف نحضر راسي لو سامبول يرجع supérieur ou égal بحال هذا المثال هذا. alors 2x sur 2 est égal à x et moins 8 sur 2 est égal à moins 4. pour cela la phrase c'est tous les nombres inférieurs ou égaux à moins 4 sont les solutions de cette inéquation. نقول أن بما أن x inférieur ou égal à moins 4 inférieur donc on dit tous les nombres inférieurs ou égaux à moins 4 جميع الأعداد الأصغر من أو تساوي ناقص 4 هي حلول لهذه المتراجحة. Une autre équation, moins 3 facteurs de x moins 4 plus 1 est égal à 5x moins 11. Mais quand je fais les parenthèses, on a ici les parenthèses, alors il faut enlever les parenthèses. Pour cela, il faut faire le développement. هنا أول حاجة كنشوف لي بارونتيز الأقواس خاصني نحيدهم. باش نحيدهم خاصني ندير عملية النشر لو ديفلوبمون. Comment faire? On va faire moins 3 fois x moins 3 fois 4. Ou bien moins 3 fois x plus 3 fois 4. Pourquoi plus? ملي كتلاقى الموا مع الموا كترجع لنا
plus moins 3 fois moins 4. غادي ترجع لنا plus 12. Alors, on a trouvé moins 3x parce que moins 3 fois x moins 3x, moins 3 fois moins 4 ou bien moins 3 fois 4. Ça veut dire plus 12. Plus 1 est égal à 5x moins 11. Je fais ici seulement les calculs. 12 plus 1 est égal à 13. Alors, moins 3x plus 13 est égal à 5x moins 11. هنا غادي نديرها مباشرة بلا كنت كندير la méthode. Maintenant, directement, moins 3x moins 5x. 5x كانت في la droite. دابا رجعناها لا gauche, رجعناها moins 5x est égal à moins 11. كانت moins 11 بقات moins 11 ولكن كانت plus 13 على la gauche. رجعناها لا droite, رجعنا moins 13. Alors, je fais les calculs. Moins 3x moins 5x est égal à moins 8x. Mais كتكون عندي moins 3x moins 5x. هنا ماشي fois. قبيله قلنا moins في moins كتعطينا plus. هنا لا moins 3 moins 5. هنا l'addition. Ou bien moins 3 plus moins 5. كنحتفظوا le moins لأن عندي le même signe. moins كنحتفظ بالموا وكنجمع العددين. Je fais l'addition. 3 plus 5 est égal à 8. Donc, moins 8x est égal à moins 24. La même chose. Moins 11, moins 13. Je fais le moins et je fais l'addition. 11 plus 13 est égal à 24. Alors, pour éliminer le moins 8, il faut diviser par moins 8. هنا باش نحيدو ناقص 8 عندي ناقص 8 في x. غير ما مكتوباش في. مي كتكون في كندير قسمة باش ندير لا سامبليفيكاسيون باش نقدر نختزل. دونك moins 8 fois x sur moins 8 est égal à moins 24 sur moins 8. قلنا كيما نديرو على اليسار نديرو على اليمين. قسمنا على ناقص 8 دونك حتى الجهة الأخرى نقسموها على ناقص 8. Alors x est égal à 3. moins 8 غادي تمشي لنا مع moins 8 وتبقى لنا x. وعندي moins 24 sur moins 8 est égal à 3. ملي كتكون moins divisé par moins est égal à plus. بحال la multiplication ملي تكون moins fois moins est égal à plus. ملي تكون moins divisé par moins كتعطينا aussi plus. Donc 24 sur 8 est égal à 3. Pour cela, 3 est la solution de cette équation. Maintenant, une inéquation. X sur 2 moins 2x moins 3 le tout sur 6 supérieur strictement à 1. هنا ملي كنشوفوا les fractions كنشوفوا الكسور. أول حاجة خصني نحيد الكسور. باش نحيد الكسور خصني يكون عندي le même dénominateur. Il faut rendre tous les nombres au même dénominateur. خاصني نوحد الأعداد كلها نوحد لها المقامات. دونك هنايا x sur 2 غادي نضرب 2 fois 3 والx fois 3 غادي نلقى 3x sur 6 moins 2x moins 3 le tout sur 6 هذيك ما درنا لها والو supérieur ou égal à 1 هذيك 1 نورمالمون راها 1 sur 1 باش يرجع لي نفس المقام خاصني 1 اللي في لو دينوميناتور نضربو فوا 6 حتى 1 لو في le numérateur نضربو فوا 6 donc on a trouvé 6 sur 6. كتلاحظوا كاع لي نومبر كلهم لي نومبر فيهم 6 في لو dénominateur. Donc il faut multiplier par 6 les deux membres de l'inéquation. هنا مادام كاين 6 في لو numérateur في جميع الأعداد نقدر نضرب في 6 جميع أو الطرفين بجوج ديال المتراجعة. إلا ضربنا في 6 صافي هذيك 6 اللي كاينة في لو دينوميناتور غادي تمشي لأن غادي يكون اختزال. ولكن ما ننساش واحد الحاجة الكسر لا فراكسيون جو لو رول دي بارونتيز. ما ننساش بأن لا فراكسيون الكسر كيلعب الدور ديال الأقواس. مي كنحيد الكسر بحال اللي حيدت الأقواس باش ما نخطأش. مي نحيد لي بارونتيز الكسر la fraction ندير في بلاصتها أقواس. Donc 3x moins 2x moins 3 entre parenthèses
supérieur strictement à 6. 3x ما درتهاش بين قوسين لأنه فقط عدد، ما كاينش جمع، ما كاينش مجموع ولا طرح. لا ميم شوز 6 لا داعي أنني نديرها بين قوسين، ولكن 2x moins 3 خاصني ضروري نديرها بين قوسين، ولا نحضي راسي نحيد لا fraction et on change les signes des nombres qui existent sur la fraction. نغير الإشارات ديال الأعداد الموجودة فوق الكسر. وبيان ملي ندير الأقواس غادي نحيد الأقواس وندير القاعدة ديالي. مي كيكونوا أقواس لي بارونتيز قبلهم لو موان، هذيك لو موان غادي تشونجي لي سيني دي نومبر كي اكزيست دون ou bien entre les parenthèses. Donc 3x هنا نورمالمون بين قوسين عندي بلس 2x غادي ترجع موان 2x، وعندي موان 3 غادي ترجع لي بلس 3 supérieur à 6. Je fais les calculs. 3x moins 2x 3x ناقص 2x تساوي 1x. هذيك واحد بلا ما نكتبها نكتبو فقط x plus 3 supérieur strictement à 6. هنا لا ميم شوز، هذيك 3 نجيبها من جهة 6. alors x supérieur strictement à 6 moins 3. كانت عندي plus 3 à gauche رجعتها à droite moins 3. Pour cela x est supérieur strictement à 3. La phrase tous les nombres supérieurs strictement ضروري نزيدو ديك strictement à 3 sont les solutions de cette inéquation. جميع الأعداد الأكبر قطعا من 3 لا تساوي 3 قطعا. على داكشي قلنا ضروري نقولو strictement à 3. هي حلول لهذه المتراجحة. علاش درنا supérieur؟ لأن x supérieur strictement à 3. مين نشوفها في الكتابة أكبر كنكتب supérieur، مين تكون inférieur يعني أصغر كنكتب inférieur. Une autre équation, on a 2x plus 5, facteur de 3 moins x est égal à 0. هنا غادي نطبقو هاد la règle, هاد القاعدة. Si a fois b est égal à 0, signifie que a est égal à 0 و b est égal à 0. من يكون عندي عدد في عدد كيساوي صفر، يعني أن العدد الأول كيساوي صفر أو العدد الثاني كيساوي صفر. هذه قاعدة. Donc 2x plus 5 facteur de 3 moins x est égal à 0 signifie que فرا هنايا في ما بين الأقواس. Donc 2x plus 5 est égal à 0 و 3 moins x est égal à 0. يعني العدد الأول اللي هو 2x plus 5 هو اللي كيساوي صفر، أو 3 ناقص x يساوي صفر. On cherche x, ça veut dire il faut résoudre les deux équations. باش نبحثو على x خاصني نحل المعادلتين بجوج كل وحدة على حدة. Alors 2x est égal à 0 moins 5 ou bien est égal à moins 5. 0 moins 5 est égal à moins 5. Ou moins x est égal à 0 moins 3. Ça veut dire et moins x est égal à moins 3. هذيك غير 5 رجعناها قدام الصفر و 3 رجعناها قدام الصفر أيضا. ما ننساش الإكس اللي قدام 3 موان إكس، راه الإكس فيها لو موان، دونك نحضي راسي نخلي le moins x est égal à moins 3. Alors, pour trouver x, il faut diviser les deux membres de l'équation par 2. Alors, 2x sur 2 est égal à moins 5 sur 2. قسمنا les deux membres de l'équation par 2. Ou x est égal à 3. هنا ضربنا moins x في moins 1 ou moins 3 في moins 1. On multiplie les deux membres de l'équation par moins 1. Pour cela, on a trouvé x est égal à 3. Et alors, x est égal à moins 5 sur 2 ou x est égal à moins 3. La phrase moins 5 sur 2 et moins 3 sont les solutions de cette équation. هنا نحضي راسي ملي كيكون ou ملي كنجي نكتب لا فراز ما نكتبش ou، كنكتب اي و. العددين بزوج هما حلول هاد المعادلة. العددين ناقص 5 على 2 وناقص 3 حلان لهذه المعادلة. أما الإكس إما غادي تساوي لنا ناقص 5 على 2 أو إكس تساوي ناقص 3، لأن ما يمكنش الإكس كتساوي لنا
عددين في نفس الوقت، عددين مختلفين، نقولوا x تساوي ناقص 5 على 2 و x تساوي ناقص 3. هذه كتابة خاطئة. دونك كنقولوا أو x إما كتساوي ناقص 5 على 2 أو x تساوي ناقص 3. أما بالنسبة للحلول، هذين العددين بزوج هما حلول لهذه المعادلة. La dernière équation, moins 5x, facteur de 4x plus 3 est égal à 0. La même chose. Ici, moins 5x fois 4x plus 3. Pour cela, on va faire moins 5x est égal à 0 ou 4 plus 3 est égal à 0. هنا كنديروا ناقص 5x تساوي 0 أو 4x زائد 3 تساوي 0 لأن عندي في نفس القاعدة اللي طبقناها سابقا في l'équation السابقة. Alors, pour trouver x, il faut diviser les deux membres de l'équation par moins 5. Normalement, j'écris moins 5x sur moins 5 est égal à 0 sur moins 5. Ou bien x est égal à 0 sur moins 5, x est égal à 0. Et 4x plus 3 est égal à 0. Ça veut dire que 4x est égal à moins 3. هذيك plus 3 رجعها في la droite ترجع لنا moins 3. Après, on divise par 4 les deux membres de l'équation. 4x sur 4 est égal à moins 3 sur 4. Alors, x est égal à moins 3 sur 4. Pour cela, x est égal à 0 et moins 3 sur 4 sont les solutions de cette équation. أعزائي التلاميذ، اشتركوا في قناتي ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو من أجل التشجيع، وشكرا للمتابعة.